آخه دخترکان نگاه کنین در مغازه عجایب اکцای گرندیوز نیخچه سر دادگه این همی جای نمی قطار چیزه میبینین 30 سومونه توفلی های بچگی دخترانه 30 سومونی این خیلی کفتچکای فسونک 30 سومونه ایره خشتگیش بینین کدامش میگیرن همگی 30 سومون مرامت انا میخه نرخوی ارزون انا میخه نرخوی دسترس بسیاری میپرسن مغازه عجایب در حقیقت هم نرخش عجایب حتما بیاین 100 میکرورایون رو بروی انمی پایکار میشه و سر راه ده یا ایره ای طرفن خلاصه با آسانی پیداشون میکنن مغازه عجایب اینم تفلیچور دستن چه خوشروای اینا شدید دستن چه خوشروای باور میکنن 30 سومون ای شاک یگان جدا همه چیز همین نرخ نیسته لیکن مغازه عجایب داره این ببینید این ایجاده چند نمود دارن کفتچکو همش 30 سومونی ای و دخترو انا ایره عکس میگن نگاه کنن 160 سومونه دویکا 50 سومونش دیگه سرفنچ کو بروک داره هم خصیفتوش هم زورای هم رزمیرای مایده است هم رزمیرای کلون اینا مرامت سرفنچکوی دراز بروکوشون کتی سرفنچکوی خوشرو هم سیاه هم شری هم چومنشینی همگی 50 سومونه نرخی که در یگان جو نیست لیکن مغازه عجایب داره ایجاد نه تنها نگاه کنه نه تنها سرفنچکو بروک مقصد 50 سومای بلکه تفلیچای خوشرو دستن همه 50 سومونه باور میکنن به حد صفاتشو نغزکک نرخ باشه بهترین ای ایره بینن اقا خوشرو چای 50 سومون شوک دخترها سروغه را گوش کنین بخزین بیاین مغازه عجایب در 100 میکرورایون رو بروی پایکار از مشمودا نشون تیم ده نمی رو بروی پایکار ده اینا از راه این طرفن تاگی نوسترویکا ده اینا دین اینجا پایکار دین او طرف تاکسی های وای میشه و ریگر و حسور خلاص رو برای پایکار مغازه عجایب اکسای زوری باده ایره بینین اینجا 50 سومونه باور میکنین خیلی سکیتکوی خیلی اکسای زور بسیار این مغازه ده مرامت حتما بخزن بیاین اینا برای معلمه ها برای دخترکا برای کلینچکا نگاه کنین به حد توفلیای فسونی اوریجینالی ترکی که 220 سومون بود خودش سکیتکا بود همین چیز حاضر 100 سومونش دیگه تورецки качествоش люкси باده اینا مرامت 100 سومون مغازه عجایب اکцای گرندیوز نشسر دودگه این همی تورецки پویافزولو همش 100 سومونی ای باور میکنن 100 سومون صفاتشون دا گاب نیست من مرامت این قسم همین نرخایا و اقاخشروان اینو عروسکو دا مستا اینا دخترکو ایره بینین چه مدلو بسیارن پلتفرما در کره کابلوک در کره любой вариант گفتیگه پاکی 100 سومون ای همگی در مغازه عجایب تماشا بینین عزیز مغازه عجایب از سروغش هم میفهمونم ایجادا نه تنها ای توفلیوسکیت کش دگن شما یا بر بینین ده 30 سومون این همینو 30 سومون یگان جدا این نرخ نیسته خلاص سکیتکای گرندیوز نیباد رفته سای میتونن بیاین مغازه کلانی خوش رو همه چی داره میتونن بیاین بینن خریداری کنن برای فرزندتون دوستان عزیز مغازه عجایب در 100 میکرورایون رو بروی پایکار ده تاگ نوسترویکا اینمی ایرا میگذارن رو بروی پایکار مقصد مغازه عجایب پیدا میکنن خلاصه نگاه کنن کفتچکای خوش رو سرفنچکای فسون انتخاب زیاده هم برای دخترکتون هم برای پسرکتون همه چی میوبین مغازه عجایب تماشابینان عزیز در حقیقت هم نسبتی انمخ مشتریاش مهربانه یک برکک بینن نه تنها فکری طلبه ها را کردگی بلکه فکری آموزگارا را ایجاد کردگی هستن اینم خیلی سرفنچکای رزمیرای کلون تو رزمیر 60 میشه و باور میکنن 160 سومون اینم خیر رزمیرای کلونی دراز خوشرو 160 سومون با 10% دیگه اسکیتکا باور میکنن این نرخ در یگان جو نیست انا اکنون نگاه کنن سرفنای دراز برای سیمفای بالایی سرفنای بالشمیرکا مقصد 110 سومون سر میشه و لیکن با 10% دیگه باز هم ارزان تر میشه باور میکنین تماشابینا به حد سکیتکای گرندیوز نیست سر دادگه مغازه عجایب مرامت نه تنها سرفن کفته هاشون هم بینین چه خوش روی همش یا با مایچکا دارن دویکا نه چه خوش رو تماشابینا خیلی دسته نه در حقیقت هم مغازه عجایب انتخابش عجایب یوبکا میگیرن 1000 نمود یوبکا دارن بروک دارن سرفنچک دارن اخی کفته را خوشروگیش بینین تماشابینا نرخ دسترس ای تماشابینا ایره بینین با 10% دیگه ارزان میشه و اینجا برای سینفای بالایی برای سینفای پایانی کفته ای 30 سومون سر میشه اینجا باور میکنه من سروغه جداگونه نوار کردگیم 30 سوموناشون هم میبینن شوک میشوین خلاصه هازی من سروغه را میفهمونم تو نه اینا آموزگارا طلبه ها بخزن اینا میجا بیاین اومده نمیتونن برای دستافکا رقم میمونم زنگ بزنین برای دستافکا همراه چون با هم صحبت شوین که یک خوشروه کنخی نرخو در حقیقت هم ارزونه دوستان عزیز گوش کنین
102 микрорайон даем марамат 102 микрорайон инами рӯ ба рӯи пайкар мешавад сари раҳ дар мағозаи аҷоиб. баъд инчунин дар мағозаи аҷоиб инами хеле костюм брукои оригинал ҳастай. мана нигоҳ кунен инами драпошнай ку тоза качествои зур 380 сум буд ҳозир скидка карди 200 сомон шудагая 200 сомон бовар мекунен нархе ки дар ягон ҷо нестай. хулоса ҳамаи борошон арзонай. ман ҳозир як гуфти гапо ки муқоиса карда дидам тавсиятон метим духтарако занҳои азиз ина марамат тамошобино бихезен биёен барои фарзандотон барои худтон чизе мегирен ҳам пояфзол ҳам мақсад сару либос ҳамаи чиз скидка шудага. иҷада на танҳо сару либоси мактабӣ балки ҷоравак ҳам ҳастай ҳаррӯзапӯшак ҳам ҳастай боракои хушрӯ беҳад бисёрай. мана ин тарафа бинен ҳамаи чи доранд тамошобино марамат. иқа боракои хушрӯтон ёфтум охи тамошобино нигоҳ кунен чанд намуд жикет ҳам барои мактабхона ҳам барои студентҳо нигоҳ кунен ҳам дарозош ҳастай ҳам кӯтоҳош. тамошобино нархошон беҳтаринай бовар кунен 155 сомонай бо 10% дигар скидкаяй. дӯстони азиз мағозаи аҷоиб омадагем дар ҳақиқат ҳам ҳамин мағозаи аҷоиб борош необычни хушрӯвайда ина баъд ини юбкора бинен чихо хушрӯчаян. хулас ҳозир ҳама чишон да скидка рафтестай. мана метавонен биёен бо дили пур боракое ки эксклюзивай ку ҳар ҷода нестай биёен аз мағозаи аҷоиб пайдо мекунен. ина нигоҳ кунен ман шумо дар комплектора нишон дода будам чихо хушрӯ буд боз ҳам новинкаҳои фасон овардагиан. мана касседа дар корай бихезем биёен нархошон арзонай тавсиятон метим ки нархошон арзонай духтаро раҳмат меген. мана нигоҳ кунен скидкаҳои зур бисёр доранд. ҳои суроғара мефаҳмонам гӯш кунен суроғашона 102 микрорайон тамошобинони азиз рӯ ба рӯи пайкар даян мағозаи аҷоиб навистагия ба осонӣ пайдошон мекунен. шумо ку биёен дар ҳақиқат ҳам мебинен нархошон аҷоиб арзонай. мана нигоҳ кунен да интихоб васеяй бора хичон мебиёран бинен хеле барои ягон ҷо рафтан барои ин хеле праздникҳои кӯдакотон биненда чӣ қадар фатачиҳои хушрӯ ҳастай байлни куртои фасонак ҳастай баъд ҳаррӯзада двойкаҳои фасон дорам пояфзол и тарафда брук костюмҳои хушрӯ ҳамаи чи ҳаст. хулоса мағозаи аҷоиб да марамат биёен. куртое ки нишонтон метим ё трендан ина марамат бисёриё хоҳиш карда буданд ки агар омад бо нишонтен оригинал муслинам ҳастай лёншам ҳастай пахтагишам ҳастай. духтаро двойкаян ҳам двойкаи юбочни дора иҷаразмерои калонам аст майдаям нигоҳ кунен да чихо хушрӯай ҳам базадор дора ина ёш бо базая нигоҳ кунен чихо фасонакай духтаро раҳмат меген 300 чанд сомона куртай ҳозир скидка кати 190 сомон шудагай. охи ира бинен хушрӯай 190 сомони материали ира бинен духти ира бинен духтаро бовар кунен ҳамин чизора ку мековен. ина марамат я рубашкаи тоқаш худашам нархай лекин дар мағозаи аҷоиб скидкаи калон рафтестай 190 сомон двойкаи оригинал шудагай. мағозаи аҷоиб бора худаш мебиёрад тамошобино борошон необычни хушрӯвакай аҷоибай дар ҳақиқат ҳам мана арзонай бад нархошон. нигоҳ кунен ҳозир коллексияи мактабишон беҳад бисёр омадагай ҳам барои духтарако ҳам барои писарако нархошон арзонай. аим синфи 1 сар карда то синфи 11 меёбен ана баъд ини драпора дестен 300 чанд сума буд ҳозир 200 сомон шудагай. сифата бинен охи люксай. дӯстони азиз мағозаи аҷоиб дар 102 микрорайон рӯ ба рӯи пайкар даяй. мана марҳамат ино таги навастройкайраи тараф даянд ба осонӣ пайдошон мекунен. навора бинен ҳатман бихезену биёен. аз ин тараф роҳ ба сӯи таксиҳои регару ҳисор аз ин тараф тарабхонаи шаҳриёр рӯ ба рӯи пайкар анами мағозаи аҷоиб ҷойгирай. тамошобино марҳамат беҳад борошон хушрӯвай аксияҳои грандиознаи баъд сар додаган. мана суроғара пирамаш мода фаҳмондам биёен ҳатман биёен. охи нигоҳ кунен ҳам қадар скидкаҳои зури баъд сар додагиан барои муштариё арзонай борошон. тамошобино бовар мекунен туфли аз 30 сомон сар мешава. туфличаҳои хушрӯ 30 сомон кардагиан 50 сомона доранд бо қиматошам ҳастай. мақсад интихоб зиёдай. сар формаи мактабӣ беҳад ҳам барои духтарако ҳам барои писарако интихобуш зиёдай арзонай. тамошобино мана марамат касседа дар корай канцелярияям доранд сумкаҳо ку тамоми намудош ҳастай. тамошобино марҳамат ҳар он касе ки мағозаи аҷоиб мебиёя боварӣ дорум ки дар ҳақиқат ҳам нархош аҷоиб арзонай маъқултон мешава. мана марамат хоҳишмандо биёен.